नमस्कार गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मार्च 19 तारिख बुधवार 2025। आसतु नजर पकई नवा देश विदेश किसी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे। तेबे ता आगु जदि वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ, कमेंट करूँ। आम चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को दबाई दिंतु, जहाँफल एमती लेटेस्ट अपडेट आपण मैंने सर्वप्रथमे देखिपारे। तेबे डेरी नगरी आसन देखा आज सकाळ गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक कौन रही। तेज आज प्रथम खबर 6 वर्ष ना स्कूल मना। पिला को 6 वर्ष हेले प्रथम श्रेणी नाम लेखा 2025-26 शिक्षा वर्ष राज्य में लागू हेब जातीय शिक्षा नीति 2020। सूचना अनुसार 6 वर्ष हेले स्कूल जीवे पिला प्रथम श्रेणी में नाम लेखाइबा जड़े पिला को 6 वर्ष किंबा ताठू अधिक होगा जरूरी। छात्र छात्री उत्कृष्ट शैक्षिक विकास जातीय शिक्षा नीति 2020 प्रथम श्रेणी नाम लेखाइबा नहीं यही निष्पत्ति नि। विभिन्न शिक्षाविद और विशेषज्ञ मतामत नहीं पिला नाम लेखा बयस सीमा को 6 वर्ष रु अधिक रखा जाइछि। सेप्टेम्बर मास 1 तारिख सुधा पिला को 6 वर्ष होइतिले से प्रथम श्रेणी में नाम लेखाई पारिबे। राज्य में जातीय शिक्षा नीति 2020 को 2025-26 शिक्षा वर्ष ठारू प्रचलन पर निष्पत्ति नि। परवर्ती खबर बड़ घोषणा बदलिला अंगनवाड़ी समय। राज्य सरकार को बड़ निष्पत्ति बदलिब अंगनवाड़ी आसिबा समय। सूचना अनुसार सारा राज्य में जारी रही ग्रीष्म प्रभाव। मार्च अधारू ताती एमती बढ़ला जे स्थिति असंभाल। आग को ताती आहरी बढ़ बोली पाणीपाग विभाग पक्षर आकलन कर भितर ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी राज्य सरकार नहीं बड़ पदक्षेप। तेज बदली अंगनवाड़ी आसवा समय। ग्रीष्म प्रभाव को दृष्टि रखी शिशु मानक सुरक्षा निमंते उभय निजस्व गृह एवं विद्यालय गृह में चलुवा अंगनवाड़ी गुड़िकर समय को सकाळ 7टारू सकाळ 9टा पर्यंत करने को विभाग पक्षर निर्देश दि जाइछि। एने ट्वीट कर सूचना देइछन्ति उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। परवर्ती खबर 1 अप्रैल रु बंद हो मोबाइल नंबर बैंकिंग और यूपीआई सेवा। सूचना अनुसार जदि आपणकर बैंक रे अकाउंट बा आपण यूपीआई रो व्यवहार करुछन्ति तो यही खबर आपण पई पढ़िबा निहाती जरूरी, कारण आसंता मासरु बैंक एवं महत्वपूर्ण परिवर्तन करिया जाउछि। 1 अप्रैल बैंक अकाउंट गूगल पे, फोन पे और पेटीएम भली यूपीआई ऐप सह जड़ित सही अकाउंट को बंद करुछि, जहाँकर मोबाइल नंबर अनेक दिन इनएक्टिवेट अच्छी। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एनपीसीआई बैंक और यही ऐप 31 मार्च जाए एमती नंबर हटाइबा को निर्देश देइछि। एही परिवर्तनर उद्देश्य इनएक्टिव बा रिआईसिल करा जाइथिबा मोबाइल नंबर रे हेबाकु थिबा समस्यार समाधान करिबा। इनएक्टिव बा रिआईकिल करा जाइथिबा मोबाइल नंबर अन लेन देन समस्या सृष्टि होता है। परवर्ती खबर महानदी अव्यवाहिक हेब 7टी ब्यारेज। गृह में पंचायतीराज मंत्री रवि नायक सूचना। सूचना अनुसार विधानसभा बीजेपी विधायक सिद्धांत महापात्र प्रश्न उत्तर रखिले मंत्री रवि नायक। सिद्धांत महापात्र प्रश्न करी कि प्रत्येक जनबसति जल जोगाण करने को सरकार सुरक्षित और सुनिश्चित करने को कौन पदक्षेप नहीं। विधानसभा उत्तर रखिते पंचायतीराज मंत्री रवि नारायण नायक। बौद्ध सुवर्णपुर बलांगीर दे जाउथिबा महानदी अववाहिकार पानी कमुची बोली गृह में स्वीकार कले पंचायतीराज मंत्री रवि नायक। उदयपुर में होइतिबा जल संपद मंत्री बैठक में ओडिशार मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ जल संपद मंत्री और कमिशनर उपस्थित रही आलोचना करिसेंति। मुख्यमंत्री महानदी अववाहिकार 7टी ब्यारेज करने को निष्पत्ति नहीं। सेहीपरि पुरी जिला दे जाउथिबा दया नदी रे भी पानी कमुथिबा नै पंचायतीराज मंत्री स्वीकार करछन्ति। परवर्ती खबर बदलिबो मेट्रो रेल प्रकल्पर डीपीआर। त्रिशूलिया नुहे कटक जाए बढ़िबो कॉरिडोर। सूचना अनुसार भुवनेश्वर कटक मेट्रो रेल प्रकल्प को नहीं आसिला नुआ अपडेट। बदलिबो पूर्व सरकार मेट्रो रेल प्रकल्पर डीपीआर। आउरी बढ़िबो मेट्रो कॉरिडोर। एणिकी त्रिशूलिया नुहे कटक पर्यंत गढ़िबो मेट्रो। 19 रु अधिक मेट्रो स्टेशन निर्माण करा जिवो। एलिवेटेड कॉरिडोर रे सहर उपरे जीव संपूर्ण मेट्रो रेलपथ। एने सूचना देइछन्ति नगर उन्नयन मंत्री डॉक्टर कृष्णचंद्र महापात्र। पूर्व सरकार जो मेट्रोर परिकल्पना करथिले त्रिशूलिया पर्यंत करा जायथिला, एबे मेट्रो कॉरिडोर को कटक पर्यंत वृद्धि करा जिवो। तेणु डीपीआर परिवर्तन करिया पई टेक्निकल लोकों को नहीं एक उच्चस्तरीय कमिटी गठन करा जायछि। केउठु केउ पर्यंत एही प्रकल्प कार्यक्षम हेबो से नै कमिटी तर्जमा करिवे। परवर्ती खबर हु हु होई बढ़ुची सुना दर। 10 ग्राम को 24 कैरेट 90,000 छुईला। सूचना अनुसार वर्तमान विश्व बजार में सुना रकेट बेगर दौड़ुची। चलित वर्ष आरंभ सुना मूल्य क्रमागत भाव बढ़िबार लगी। आज यह सर्वकालीन स्तर में पहुंची जाइए। मार्च 18 अर्थात मंगलवार सुना दाम 90,000 होइछि।
24 କ୍ୟାରେଟ୍ 10 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଦାମ 90,000 ପହଞ୍ଚିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 89,560 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଦିନକରେ 440 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦାମ 10 ଗ୍ରାମକୁ 82,500 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଗତକାଲି ଏହା 82,100 ଥିଲା, ଦିନକରେ 400 ଟଙ୍କା ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରୂପା କିଲୋ 1100 ଟଙ୍କା ବଢ଼ି 1,13,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ 10 ଗୁଣା ବଢ଼ିବ ଜୋରିମାନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଭାରତ ସରକାର 1 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025ରୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଅନେକ ମାମଲାରେ ଜୋରିମାନା 10 ଗୁଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଭାରୀ ଜୋରିମାନା ସହ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ନିଶାସକ୍ତ ହୋଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ପୂର୍ବରୁ ଜୋରିମାନା 10,000 ଟଙ୍କା କିମ୍ବା 6 ମାସ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଥିଲା। ବାରମ୍ବାର ଅପରାଧ କଲେ 15,000 ଟଙ୍କା ଜୋରିମାନା ଓ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଜୁଳି କାଟ୍ କଲେ ଆକ୍ସନ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବନି ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍। ଗୃହରେ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ଆମ ସରକାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ ବିଲକୁଲ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଅଫିସର ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ୍ କରିବେ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ନିଆଯିବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କିନ୍ତୁ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। ଖରାଦିନ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଅନେକ ସମୟରେ ବିଜୁଳି କାଟ୍ ହେଉଥିବାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଖାସ୍ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳର ପାପରମେଟଲା ପଞ୍ଚାୟତିବାସୀ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଖରା ଗରମ ସାଙ୍ଗକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ନାକେଦମ କଲାଣି। ସ୍କୁଲରେ ଆଉଟ୍ ପାଉଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଆବାସିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠପଢ଼ା ସହ ପାଣି ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିତରଣକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଟାଟା ପାୱାରର ଜୁଲମ ବିରୋଧରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ମେଳି ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାତିରୁ ମିଳିବ ଆଶ୍ୱସ୍ତି, ଆସୁଛି ବଡ଼ ବର୍ଷା, ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ କମିବ ତାତି, ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେବ ରାଜ୍ୟବାସୀ। ଗୁରୁଚାପ ବଳୟ ସାଙ୍ଗକୁ ଟ୍ରାପ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 20ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ମୁତାବକ 20ରୁ 22 ତାରିଖ ଯାଏଁ କାଳବୈଶାଖୀର ଅଧିକ ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୁରୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରଚୁର ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ ପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ସହ ଉପରି ଭାଗରେ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖାର ଉପସ୍ଥିତ ହିଁ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବ, ଯାହା ଉତ୍ତପ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା ପରେ ଝଡ଼ ପବନ ସାଙ୍ଗକୁ ବର୍ଷା କରାଇବ। ଏହା ସହ ଉପରି ଭାଗରେ ନିମ୍ନଚାପରେଖାର ଉପସ୍ଥିତ କାଳବୈଶାଖୀ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅନୁକୂଳ ହେବ। ଫଳରେ 19ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେନ୍ଦୁଝର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ ପବନ ସହ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଗୁଡ଼ିକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏମିତି ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବେ।